ଆପଣ ଯଦି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସାବଧାନ, କାରଣ ଏଇ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଇଲେ ଆଲର୍ଜି ହୁଏ, ପେଟ କାଟେ ଆଉ ଦେହ ବି ଖରାପ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଛଡ଼େଇବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ହେଇଛି, ମାନେ ମୁଣ୍ଡଠୁ ତା ଯୋଉ ବାହାର ଥାଏ ତା ଲାଞ୍ଜ ଆଉ ତାର ଆଗ ପଟ ସବୁ ତ କଟା ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ବେକ ଯାଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ପୁରା ଖୋଳ ଛଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି। ବାସ୍ ଏଇଟା ମୁଁ ପୁରା ଖୋଳ ରଖିଛି, କାରଣ ଖୋଳ ରଖିଲେ ଟେଷ୍ଟଟା ଟିକେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ଭଲ ଆସେ। କେତେ ଜଣ ଖୋଳ କାଢ଼ନ୍ତି ତ କାଢ଼ି ପାରିବେ, କାଢ଼ିଲେ ତ ବହୁତ ହି ବେଟର। ବଟ୍ ନ କାଢ଼ିଲେ ଗୋଟେ ଫାଇଦା ଏଇଟା କି ଆପଣ ଏଇ ମଝିରୁ ଏଇଠୁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ବାଟ କଟ୍ ମାରିଦେବେ, ବାସ୍ ବାସ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଏଇ ମଝିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ତାର ଭଳିଆ ନଖ ଯାହାର ଥିବ ତ ବହୁତ ଭଲ, ଏମିତି ଗୋଟେ ତାର ଭଳିଆ ଏମିତି ବାହାରିବ ହେଇତି, এইটা বাস বাস এইটা হচ্ছে তার ইন্টেনসাইন। যাহা সব ময়লা ଅଛି এইଥିରେ চিଙ୍ଗୁড়িର ଥାଏ, এইটাକୁ যদি ନ କାଢିବେ ତାହେଲେ ପେଟ କାଟିବାଟା ସିଓର। କାରଣ ମୁଁ ବି ନିଜେ ମାର୍କ କରିଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଏ ମୋର ଆଗରୁ ଆଲର୍ଜି ଥିଲା, ଏବେ ଆଲର୍ଜି ନାହିଁ, ବଟ୍ ଫିର୍ ବି ମୋର ଆଲର୍ଜି ବାହାରି ଯାଏ, ନହେଲେ ପେଟ କାଟେ, ଏମିତି ହୁଏ। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ସେଫ୍ ରଖନ୍ତୁ, ହେଲ୍ଦି ରଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ବେଟର। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏମିତି ବ୍ଲାକ୍ ହେଇକି ମଝିରେ କେମିତି ଅଛି, এইটাକୁ ଏମିତି টানি টানি কাটিদেবা, आराम से काढ़ी हो। वांस तुम नख मारदेव मैंने से बाहरी आस। एंड चिंगुड़ी को पूरा 2-3 थर भल भाव में क्लीन करेंगे, ना कौन कहले जहाँ भी सब मैला जो आम काढ़िले से टिके लगिक रही है, तो बेसी मकचिया दरकार ना, हेल्ले कि 2-3 थर भलसे सफा करेंगे। देखो मुझे 2-3 थर धोला के भल भल क्लीयर पानी आसला, एमती 3-4 थर धोईला गला सफा होगा चिंगुड़ी आमर। आउ कौन माने बास्ना एमती था गोटे हाथ पूरी टेकिक आनी सीधा पाटे पकईदेवी। कौन देखा जाऊँगी पूरा गरम गरम बांफ बाहर पुणी पाटे पूरा लाड़ पड़े आसला। आपण मैंने भी लाड़ बढ़ी दिंतु खाଇବା, आपण मान मुझे खाई दूसरी डंडरी। ओह कि टेस्ट पूरा मीठा लगुच, माने चिंगुड़ीटा विश्वास करना नहीं, बहुत ही टेस्टी। माने ये चिंगुड़ीटा खास करके बेसर में बहुत बेस्ट रहिबो, कारण चिंगुड़ीटा मीठा लगुच, बेसरटा टिके खट्टा खट्टा आमर लागिबो, तो चिंगुड़ीटा बहुत बढ़िया रहिबो। ऑसम। चिंगुड़ी मुंड मोर बहुत फेवरेट, बड़ बड़ मुंड होता पूरा मजा से खाना।